everyone! Welcome to our vlog, and for today's video, we are here at Bulaan Claveria, Misamis Oriental, and allow us to introduce ourselves. My name is Charlab El Mausay. I'm Jocelyn El Ovino. I'm Casey El Consad. And we're here to interview a couple about how their love story started. So, let's go! So, good day once again. Before we start our interview, let me introduce our couple, Mr. Alan Labadan and Mrs. Manilin Labadan. We're from Base Entry Pali students at Salay Community College. So we're here to interview to the both of you about how your love story start. Question number 1. Unsay sinugdanan sa inyong love story? Nagtrabaho ko sa Kuan, Damilag. Nagtrabaho ko siya sa Damilag sa Orobese. Ako kay May sa Oyaya. Sa Derbese sa Damilag. Siya, sige pangithat sa kuha. Ito ako na lang siyang ipansin. Kaya sige magpapansin. Huwag mo nang nagdayon, may. Sa ninyo pag-maintain ang inyong relasyon? Nanglan yun nga. Kanang naang pagsinabtanay. Na ay pag minahalay. Dayon. Napoy away gamay. Pero pinaka-importante yun nga magsinabtanay yun sa kadang oras aron maglahutay. Napoy pagsabi ko yung bibigyan ng respeto. Okay, question number 3. Gyunsa ninyo pag sulbad inyong problema sa usag-usag? Story na. Kinahanglan gid siya nga kung may problema dili ditso mag suko-suko istoryahon sulbaron sa hinahinay mangitaag pa maagi aron masulbad aron musulbad gid ang problema nga walay away nga kung lahutay gid siya. Question number 4. Pila mo ka tuig naguyab-ayha nagminyo? Kuan. Sa amo gyud 3 months naman siguro may nag-ipon na dayon. nag-uyab me 3 months ra nag-ipon me ikasal me nag-ipon me gikan sa pagkasal mo 12 12 years years. me nag-ipon ay Kan sa kasal. pag-ipon, ahead namin. 12 years. So, thank you so much for your cooperation. Moments later. So guys, we're back, and this is what we learned from them about how to handle relationships stronger. So first, we need to trust, respect, and spread love of our partners. Thank you for watching. God bless. Bye-bye!